अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में शुरू में सियासत के हवाले से भी बात करते हैं, मुख्तलिफ़ इशूज़ पर बात करते हैं, लेकिन आज हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से प्रोग्राम के इब्तिदा में गुफ्तगू करेंगे। और आपके इल्म में होगा कि माहौलियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान में कई माह से, कई सालों से अगर हम कहें तो बात होती रही है, मुख्तलिफ़ इक़दामात के हवाले से भी बात होती रही है। हालिया बारिशों के बाद जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था, अगर हम बात करें तो इस वक्त वो खदशात दुरुस्त साबित होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और हालिया बारिशों के बाद मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में अगर हम बात करें तो एमरजेंसी जैसी सूरत हाल भी हमें नज़र आ रही है। रावलपिंडी में आज आम तातील का ऐलान भी किया गया और PDM के मुताबिक जो फिगर जारी किया गया है उसमें 63 के करीब कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं और 100 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं और मज़ीद बारिशों का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करेंगे। सेनेटर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कई दिनों से माहौलियाती तब्दीली के हवाले से हम बात करते रहे हैं, आप बात करती रही हैं, मुख्तलिफ इशूज़ आप रेज़ करती रही हैं, लेकिन ये जो कल से बारिश का एक सिलसिला जारी हुआ है उसके बाद जो मनाज़र हमें नज़र आ रहे हैं, आप पहले तो इस पर कमेंट कीजिएगा कि ये सूरत हाल आप किस तरह देख रही हैं? जी शुक्रिया नादिर, ये तो बहुत ही तकलीफ दे मनाजिर हैं और आप देख रहे हैं कि सड़कें जो हैं वो अक्सर और बेशतर कम अज़ कम रावलपिंडी, चकवार ऐसे इलाकों में वहाँ खतरा भी है और सड़कें ऐसा लग रहा है कि वो दरिया बन गई हैं और दरिया में उनकी जो वेव्स हैं, उनकी तुग़यानी आप देखें लहरों की, तो ऐसा लग रहा है कि तूफान हर तरफ फैल रहा है। और ये तूफानी कैफियत जो है ये अब मेरे ख्याल में 24 घंटे में, अभी तो शायद आपके यहाँ थम गई होगी, लेकिन 24 घंटे में मजीद बारिशों और आंधियों मुतवक्के हैं, आंधियाँ मुतवक्के हैं। अब ये लाहौर, चकवार, अटक, झेलम, ये सारा आपका बेल्ट, सेंट्रल पंजाब, फैसलाबाद। अब अटक झेलम का मतलब है कि ये ज़ाहिर है ऊपर भी आएगा, यानी पिंडी की तरफ भी आ सकता है और सेंट्रल पंजाब में भी ये इस वक्त मुतवक्के हैं। तो आप सूरत हाल देख रहे हैं कि जी कितनी वहाँ पंजाब में हलाकतें भी हो रही हैं। लाहौर में भी पिछले दिन आपने देखा कि बिल्कुल सड़कें डूब गई थी और नालों और ड्रेन्स की सख्त निगरानी की बावजूद जितना भी हो रहा है निकालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी पानी बहुत फंसा हुआ था जी। और आज भी उन्होंने रेस्क्यू किया है चकवार में, हेलीकॉप्टर, मतलब काफी रिस्क लेके उन्होंने, क्योंकि इस मौसम में अगर हवाएं ज्यादा तेज होती हैं तो हेली भी नहीं, आपको पता है, अपना तवाज़ुन बरकरार रख सकता है। लेकिन कुछ हमने रेस्क्यूज के मनाजिर भी देखे लोगों के जो फंस गए थे और इस तरह आपने देखा कि पूरा इस वक्त सूबा मुतासर हुआ है और शदीद इस वक्त लपेट में है, मानसून, एक्सट्रीम मानसून की लपेट में। और ये मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर में भी रिपोर्ट होगा, ज़ाहिर है। फिर हर आपका डैम भी भर जाता है, फिर हर चीज़ आपकी भर जाती है ना, स्पिलवेज भी खुल जाते हैं, तरबेला के खुले हैं, तो ये अपने लेवल से जब ऊपर दरिया वगैरह हो जाते हैं, डैम्स हो जाते हैं, तो फिर आपको क्रिएट करनी पड़ती है ड्रेन्स। हमें इत्तला आई है कि जी वो बहुत ड्रेन्स उन्होंने क्रिएट किए हैं और खास तौर से आपके इलाकों में वासा वाले काफी काम कर रहे हैं, मेरा मतलब पिंडी के इलाके में। लेकिन फिर भी सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है, एक्सट्रीम है। लेकिन सेनेटर साहिबा, वार्निंग मैं आपको 3 साल से दे रही हूँ कि जी मैं यही सेनेटर साहिबा मैं आपसे यही पूछ रहा था, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं यही आपसे पूछ रहा था कि आप खदशात का इजहार करती रही हैं, हम बात करते रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जिन खदशात का इजहार आप कर रही थी वो खुदा न खास्ता सच साबित होते हुए नजर आ रही हैं हमें चीजें? जी मुझे तो हमेशा उम्मीद होती है कि वो जो मैंने कहा है वो सच ना साबित हो, लेकिन उम्मीद रहती है। और वो जाहिर है अगर मंसूबा बंदी इस लेवल की ना हो, हंगामी लेवल की ना हो, तो फिर इस इंतहा का आप देख रहे हैं किस इंतहा का हर तरफ वेदर हो रहा है। और ये माहौलियाती तब्दीलियों की तेजी की वजह से है, क्योंकि मुल्क दुनिया भर में गर्माइश बढ़ती जा रही है, कम कतन नहीं हो रही। तो यानी कि फिर जो हो रहा है वो एक तो कम नहीं होगा और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है खुदा न खास्ता कि
ایک اور بہت بڑا مزید ایونٹ ہو جائے، کیونکہ یہ تو بالکل ہی انپریڈکٹیبل ہوتا ہے نا جی یہ تو آپ کے محکمہ موسمیات ایک رسک الرٹ کہہ سکتا ہے، آپ کا NDMA PDMA وہ ایک حد تک پریڈکشن کر سکتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں رفلی ان مہینوں میں کہاں کہاں ہوگا. اور مجھے یاد ہے میں NDMA کمیٹی کو بھی لے کے گئی تھی، اسٹینڈنگ کمیٹی کو، اب حال میں 3-4 ہفتے پہلے انہوں نے کہا تھا یہ ہونے والا ہے، بٹ جو تیزی سے 400 ملی میٹر گرتے ہیں چند گھنٹوں میں، تو دیکھیں نا اس کے لیے تو آپ کو 10 گھنٹوں میں اس کے لیے آپ کو منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے. آپ نے جام شوروں میں دیکھا تھا سندھ کے دیہی علاقوں میں جو حشر ہوا تھا، وہ آج بھی ان کی ریزیلینس ہاؤسنگ سندھ سیلاب متاثرین کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ وہاں تو بہت بڑا نمبر ہو گیا تھا متاثر، اور پہلی دفعہ ہوا تھا اس لیول پہ. لیکن اس آپ حادثے سے پورے ملک کو نا یہ سبق ضرور لینا چاہیے تھا کہ کسی بھی وقت کہیں بھی ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن سینیٹر صاحبہ جیسے آپ نے NDMA کا ذکر کیا، محکمہ موسمیات کی اگر ہم بات کریں تو وہ الرٹ تو جاری کرتے ہیں، لیکن آج بھی آپ نے کچھ مناظر دیکھے ہوں گے یا جو خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کی قیمتیں جانی ضائع ہوئی ہیں، مالی نقصان ہوا ہے. تو جس منصوبہ بندی کا آپ ذکر کر رہی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی منصوبہ بندی بھی ہو رہی ہے یا صرف الرٹ جاری کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جن کا کام الرٹ جاری کرنا ہے، محکمہ موسمیات تو بہت ہی بیچارہ ہے. میں نے ان کی کیپیسٹی دیکھی ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے اسی سے وہ کام چلا رہے ہیں، اور مطلب سوری یہ ماڈرنائز بھی نہیں ہوا ہے. اور ارلی وارننگ سسٹم جو ہیں، مجھے یاد ہے بار بار اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے 2022 سے یہ بات شروع کی ہوئی ہے. وہ ہر دفعہ اسپیشل میٹنگ کرتے ہیں. ایک دفعہ تو پرائم منسٹر نے بھی کو چیئر کیا ہمارے ارلی وارننگ سسٹم کو. وہ بنیادی حق قرار دے چکے ہیں. کہتے ہیں جہاں ہر ملک میں ارلی وارننگ سسٹم ہونا چاہیے، کیونکہ جانوں کا ضیاع اس سے کم ہوگا اور آپ اس سے پھر بچ سکیں گے. لیکن دیکھیے، ارلی وارننگ سسٹم تو ہر قسم کے ہوتے ہیں، اور ہمارا محکمہ موسمیات تو بالکل اس لیول کا اکوپ نہیں ہے. NDMA بالکل ہوگا، لیکن وہ پریڈکٹیو ایک حد تک کی ماڈلنگ ان کی ہوتی ہے، اور وہ رسک وارننگ ایشو کرتے ہیں. اب وارننگ ایشو کرنے میں اور صوبائی حکومتوں میں ایک شدید قسم کی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے جی، جس سے وہ اب حکومتیں جو ہیں وہ اس کو بڑھا چڑھا کے سمجھائیں. لوگوں کے فونوں پہ، جن کے پاس زیادہ تر لوگوں کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوتا، اینڈرائڈ فون پہ آپ کی لوکل زبان میں آپ کے پاس الرٹ آنا چاہیے. اتنا مشکل نہیں ہے، ممالک کر رہے ہیں. بالکل. ہاں، لیکن ابھی جیسے آپ نے ذکر بھی کیا مساجد سے انہوں نے پھر بعد میں کروایا عوام مساجد. میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ مساجد سے خطبے کا جمعے کے اعلانات کروا لیں. ہاں، وہ کروانا شروع کیا، بٹ اٹ واز ٹو لیٹ. یو سی ہم کرتے ہیں جب مسئلے پانی سر پہ سے گزرتا ہے تب سب بھاگتے ہیں. اس کے لیے پہلے سے آپ کو سسٹم بنانے پڑتے ہیں. بالکل. لیکن سینیٹر صاحبہ ابھی محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی ایک پیشگوئی جو ہے وہ کی گئی ہے، الرٹ جو وہ جاری کیا گیا ہے. تو ابھی کی صورتحال تو یہ ہے، خدا نخواستہ آپ کے خدشات کیا ہیں کہ اگر مزید بارش ہوتی ہے تو کون سے علاقے ہیں آپ کی نظر میں جو آپ سمجھتی ہیں کہ حساس ہیں یا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو لسٹ بھی فہرست پڑھا کے سنائی ہے. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ میری اطلاع میں کوئی محکمہ موسمیات نہیں ہوں، نہ میں NDMA ہوں. جو میں نے دیکھا ہے ان اداروں کو کہتے ہوئے، ان کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں مزید بارش اور آندھی متوقع ہے. اور یہ لاہور، چکوال، اٹک، جہلم، خوشاب، سرگودا، گجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، نارووال، اکھاڑا، جی شیخوپورہ، قصور، یہ ہر جگہ، یہ آپ کا پورا سینٹرل پنجاب اس کی لپیٹ میں ہے. اور یہ ظاہر پنڈی تک تو آلریڈی آ گیا نا، آپ نے دیکھا. لیکن سینیٹر صاحبہ ایک آخری سوال ہوگا جی، میرا ایک آخری سوال ہوگا جو حکومت کے اوپر یقیناً تنقید ہوتی ہے جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہو. ایک فگر جو میرے سامنے ہے اس کے مطابق عالمی بینک کی جانب سے کلائمیٹ چینج منسٹری کو 225 ملین کی گرانٹ دی گئی، اور اس میں سے 186 ملین جو ہیں روپے وہ استعمال ہی نہیں ہوئے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ منسٹری کے اوپر بھی ایک سوال یا نشان ہے؟ ظاہر ہے جی، جب میں آئی تھی مجھے یاد ہے یہی گرانٹ ایک لون واپس جا رہا تھا. اس وقت PTI حکومت سے میں نے ٹیک اوور کیا تھا. 3 سالوں سے یہ
यही महकमा मौसमियात का ग्रांट था जो वो यूज़ नहीं कर पाए थे। तो मैंने उनसे बड़ी कहा कि प्लीज़ ऐसा ना करें, आप हमें वापस दें ये। वो जाने वाला था, मैंने कहा मुझे आप 2 हफ्ते दें, हम मैनेज करते हैं। उन 2 हफ्तों के बाद फ्लड आ गया, वो सारी ग्रांट वापस तो आई, लोन ही होते हैं अब तो, वो वापस आए, लेकिन वो सब रीपर्पस हो गया आपके जाने बचाने के लिए। जाहिर है क्योंकि फ्लड की उस वक्त सैलाब का एक बहुत बड़ा लपेट थी ना, उसकी बड़ी लपेट थी, 1/3 मुल्क डूब गया था। तो अब ये सूरत हाल है कि जी ये सिर्फ आप तो एक नंबर बता रहे हैं ना मुझे, जो जिस सतह की ज़रूरियात हैं, चाहे वो फाइनेंसिंग की हम इतनी बात करते हैं, और जिस सतह की यहाँ कैपेसिटी मुझे नज़र आती है। महकमात NDMA और इनकी जानिब से पहले ही एक अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो फिगर जारी किया गया है तो उस फिगर के मुताबिक कई कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और मज़ीद बारिशों का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। अब हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो बारिशों के हवाले से मुख्तलिफ जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उस हवाले से हम महकमा मौसमियात से इन बातों की तस्दीक करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से इलाके उनके मुताबिक अभी भी हसास हैं या वहाँ पर ज़्यादा बारिश का इम्कान है, और इस वक्त तक कौन से इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।